you. So now we will discuss about the energies of orbits and orbitals. So we are towards the end of this chapter. So energies of orbits and orbitals. So first, you already know energy is directly proportional to the principal quantum number. That means I have uh, two subshells. I have let us consider four orbitals: 1s, 2s, 3s, 4s. Okay, so here n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4. Now if I have four orbitals with different values of principal quantum number, then the orbital that has higher principal quantum number will have more energy. That means 4s will have more energy than 3s, 3s will have more energy than 2s, and 2s will have more energy than 1s. So this is the first thing, where increase in the principal quantum number means increase in energy of the orbital. So this is about principal quantum number orbit. So that means K cell will have less energy than L cell, less than M, less than N energy. Okay, so why for K cell we have n equals to 1, 2, 3, 4. Okay, so this is the first thing. The second thing that we will need to know is, if I consider subshells, that means if n equals to 1, I have the S subshell. If n equals to 2, I have one S subshell, one P subshell. That means one S subshell, one S sub, 2S subshell, and 2P subshell. Okay. If n equals to 3, I have 3S subshell, 3P subshell, 3D subshell. So 3 subshells will be there. 3টা subshell থাকিব. যদি n 1 হয় তেতিয়াহলে এটা subshell থাকিব 1s, n 2 হলে দুটা subshell থাকিব, n 3 হলে তিনটা subshell থাকিব. So this is the second thing. Now, so the thing is that if n is same, then energy is also same. যদি n টো একেই হয় তেতিয়াহলে এনার্জি টো একেই হ'ব. কেতিয়া? For hydrogen like particles and hydrogen atom. যদি মই এটা হাইড্ৰোজেন এটম কনসিডাৰ কৰো, নাইবা মই যদি এটা হাইড্ৰোজেন লাইক পাৰ্টিকল কনসিডাৰ কৰো, দ্যাট মিন্স ওয়ান ইলেক্ট্ৰন সিস্টেম যদি কনসিডাৰ কৰো, ওয়ান ইলেক্ট্ৰন সিস্টেমৰ কাৰণে যদি n টো সেম হৈ যায় তেতিয়াহলে এনাৰ্জি টো একেই হৈ যাব. দ্যাট মিন্স 2s আৰু 2p. so I have two orbitals, 2s, two subshells, 2s subshell, 2p subshell. মই যদি কৰো, if I have a H helium positive ion which is one electron system, a one electron systemৰ কাৰণে 2s আৰু 2p কাৰ energy বেছি? So here we have to use this. For a hydrogen like particle that is one electron system, the energy is same for subshells which have same value of principal quantum number. যদি principal quantum number টো একেই হৈ যায় তেতিয়া তেনেকুৱা subshellবোৰ energy equal হ'ব. If that hydrogen like particle is helium positive, যদি এই hydrogen like particle টো helium positive হয়, নাইবা lithium 2 positive হয়, নাইবা beryllium 3 positive হয়, তেতিয়াহলে যদি n টো সেম হয় তেতিয়াহলে subshellবোৰ energy equal হ'ব. যদি hydrogen like particle টা কনসিডাৰ কৰোঁ, 2s আৰু 2p energy টো equal হ'ব, 3s 3p আৰু 3d energy টো equal হ'ব, 4s 4p 4d 4f energy টো equal হ'ব. Okay, now so 1s energy টো কম হ'ব কিয়? ফাৰ্ষ্টতে আমি প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰটো চাব লাগিব, কম আছে সেইকাৰণে 1s energy কম. 2s আৰু 2p কাৰ energy বেছি? Since it is a one electron system, 2s or 2p energy to equal. Why? Because the principal quantum number is same. Similarly for 3s, similarly for n equals to 3 and n equals to 4 will be the same case if we are considering a hydrogen like particle. Okay, that means one electron system. I already told that if n is constant, then subshells will have the same energy if we have a one electron system. Why is it so? Subshell energy kyo ekei hoise? Because for one electron system there is only one electron plus nucleus.
নিউক্লিয়াছটো থাকিব আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব ওৱান ইলেক্ট্ৰন সিস্টেমত দ্যাট মিন্স देयर इज ओनली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियसर एट्रैक्शन है থাকিব তাৰ বাহিৰে একো নাথাকে due to this reason one electron systems have same energy of the subshells for constant n but for multi electron systems for কাৰণে একে হয় n বাঢ়ি গলে एनर्जी बढ़ी जाए दैट मीन्स 4s और एनर्जी टू 3p के बेसी होबो 2s के बेसी होबो 1s दैट मीन्स n टू बढ़ी गले एनर्जी टू बढ़ी गो बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स एनर्जी is directly proportional to n plus l बेसी होले energy to basic multi electron systems. So for example, I have two orbitals 2s and 2p multi electron system. One electron system more than one electron system hai 2s or 2p. So 2s or 2p majot car energy basic. So for 2s n equals to 2, for 2p n equals to 2, for 2s l equals to 0, for 2p l equals to 1. So n plus l is 2, here n plus l is 3. That means 2p will have a more energy than 2s. Okay, for multi electron systems n plus. Now let us see one more example. 4p 3d 4s. Okay, so 3d and 4s car energy to basic ইয়াত আমি দেখিম যে n is 3, here n is 4. For I already told you n bahi gole energy bahi jay kintu second thing is that n plus l over to depend kore. So 3d or 4s, here n is 3, l is 2, here n is 4, l is 0. So 4s or karone n or value to besi hoy mane 4s or energy to besi hobo lagisile kintu 4s or energy to besi nohoy kom hoy kyo because for 3d n plus l is 5 and for 4s n plus l is 4. That means 3d has more energy than 4s. Okay, so we will use this thing when we write the electronic configurations of the atoms. Now I already told you if I have an orbital, most of the orbital thake, if I have an orbital, the orbital can have maximum 2 electrons. At orbital maximum 2 electrons here. Okay, so maximum 2 electrons can be there in an orbital. Now, hey, let us consider I have an orbital. Let us consider it is 2s orbital. Okay, so a orbital group n or value 2 hoy, l or value 0 hoy, m or value hoy 0. Okay, that means ইয়াত যে দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব সেই দুইটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে n2 হয় l0 হয় ml0 হয়. Okay, so Pauli's exclusion principle tells us that so there are, I told you there are 4 types of quantum numbers, n, l, ml and the ms. Ms is called spin quantum number. Okay, so that means electron to keneke spin korise, clockwise spinning korise na anti clockwise spinning korise. Now Pauli's exclusion principle tells us that no 2 electrons in an atom can have all quantum numbers same. Pauli's exclusion principle কয় যে এটা এটমত এনেকুৱা দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব নোৱাৰে যিকিটা ইলেক্ট্ৰনৰ গোটেইকিটা কোৱান্টাম নম্বৰ একে হ'ব. ওকে, যদি n l ml একে তেতিয়াহলে ms টো বেলেগ হৈ যাব, যদি n l ms একে তেতিয়াহলে ml টো বেলেগ হৈ যাব. দ্যাট মিন্স চাৰিটা কোৱান্টাম নম্বৰৰ ভিতৰত যিকোনো তিনিটাহে ইকুৱেল হ'ব পাৰে, মানে ম্যাক্সিমাম তিনিটা কোৱান্টাম নম্বৰ ইকুৱেল হ'ব পাৰে দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে. Fourth quantum number will always be different even if the electrons are present in the same orbital. তেতিয়াও আমাৰ চাৰিটা একে নহয়, তিনিটা একে হ'ব, চাৰি নম্বৰটো বেলেগ হৈ যাব.
সো এই দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ এজিমুথেল কোৱান্টাম নাম্বাৰ মেগনেটিক কোৱান্টাম নাম্বাৰ ইকুৱেল হয় কিন্তু স্পিন কোৱান্টাম নাম্বাৰটো বেলেগ হৈ যাব why because if one electron is spinning in the clockwise direction the other will spin in the anti-clockwise direction eta electron jodi clockwise ঘুরে তেতিয়া হলে ইটো ইলেক্ট্ৰন anti-clockwise ঘুৰিব এটা যদি clockwise ঘুরে ইটো anti-clockwise ঘুৰিব that means for one electron ms will be plus half the other electron ms will be minus half so there are two values of ms plus half if the electron is moving clockwise it will be minus half if it is moving anti-clockwise okay so এটা এটমত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিবই নোৱাৰে যিকিটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে গোটেইটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ একেই হয় যদি তিনটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ একেই হয় তেতিয়ালে 4 নম্বৰটো বেলেগ হৈ যাব okay even if the electrons are in the same orbital যদিও এই ইলেক্ট্ৰন কিটা একেটা অরবিটালত থাকে স্টিল 4টা কোয়ান্টাম নাম্বার চেঞ্জ হৈ একে নহয় এটা বেলেগ হ'বই ম্যাক্সিমাম 3টা কোয়ান্টাম নাম্বার একে হ'ব পাৰে ওকে ম্যাক্সিমাম 3টা কোয়ান্টাম নাম্বার একে হ'ব পাৰে 4টা কোয়ান্টাম নাম্বার একে হ'ব নোৱাৰে for you take any atom you take any electron in any atom you take any two electrons in any atom সদায় তুমি দেখিবা যে এটা at least এটা কোয়ান্টাম নাম্বার ভ্যালু বেলেগ হ'ব okay so this is Pauli's exclusion principle where no two electrons in an atom can have all quantum numbers same okay at least eta quantum number to belek hoboy ji kono duta electron lolwa eta atom okay now let us see the order of energies for different orbitals in an atom so eta atomot jikhini orbital thakibo tahator energy order to ki hobo okay so energy depend kore n plus l or value upor so energy is directly proportional to n plus l value okay so n plus l values are besi hobo ta energy besi hobo now let us see so 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p so for 1s this n plus l is 1 for 2s n plus l is 2 for 2p n plus l is 3 for 3s also n plus l is 3 so a 2p aru 3s duita karone n plus l 3 hoy kintu 3s or energy besi why because 3s or karone n equals to 3 for 2s n equals to 2 first we have to check n plus l jar besi hobo tar energy besi hobo jodi n plus l eke hoy tete hole kar energy besi hobo jar n besi hobo okay so 3s will have more energy then 3p 4s so among 3p and 4s n plus l is 4 but 4s has more energy why because 4s has n equals to 4 but 3p has n equals to 3 okay similarly 3d 4p so for 3d the n plus l is 5 for 4p n plus l is also 5 that means so 3d or 4p মাজত কাৰ energy বেছি হ'ব 4p energy বেছি হ'ব because n is higher n plus l is equal but n is higher in 4p that is why 4p will have more energy now so in this way we get a series called the Aufbau series so এটা এটমত যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰন কোড থাকে অরবিটাল বোর্ড যেতিয়া আমি এটা থাকে ইলেক্ট্ৰন সমুৱাম আমি লোৱাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা হায়াৰ এনাৰ্জিলৈ যাম সো আমি লোৱাৰ এনাৰ্জি পৰা হায়াৰ এনাৰ্জি অৰ্ডাৰটো কেনেকৈ ফলো কৰিম this is the order which we call Aufbau series Aufbau principle or Aufbau series so electrons are filled in an atom in the order of increasing energies energy বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমি হেমতে ইলেক্ট্ৰন ফিল কৰিম so আমি increasing energy to কেনেকৈ উলিয়ালো n plus l ৰ ভ্যালু পৰা উলিয়ালো so we will shortly see the Aufbau series okay so now we will see the actual order of energies of the orbital so actual order to ki hoy jitu ami n plus l or value pora pau jodi n plus l equal hoy tete n or value to consider korim ami so what we have done is we have written orbitals 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s so to 1s this is the k shell okay 1s 2s 2p 3s 3p 3d so 2s or n equals to so this is n equals to 1 n equals to 2 jodi hoy 2s 2p pam n equals to 3 hole 3s 3p 3d pam n equals to 4 hole 4s 4p 4d 4f pam n equals to 5 hole egita pam n equals to 6 hole egita pam n equals to 7 hole egita pam okay so now what will be the order of energies so what we will do is we will write an arrow like this diagonal like right over left hole diagonal arrow eta likhisu 1s okay so tar bisot ahibo 2s tar bisot enike jodi 2p মই যদি diagonal ta maru 2p 3s ahibo okay teneke jodi okay
তাৰপিছত 2p যদি 3p মাৰো তেতিয়াহ'লে 4s ওলাবহি যদি 3d মাৰো 4p ওলাব 5s গৈ পেলাই ওলাব যদি 4d মাৰো 5p গৈ পেলাই 6s ওলাব ওকে তাৰপিছত যদি 4f মাৰো 4f 5d 6p 7s okay similarly যদি 5f মাৰো 5f 6d 7p এনেকৈ ওলাব so this is the order of energy 1s তাৰপিছত আহিলে so 1s তাৰপিছত আহিলে 2s তাৰপিছত a এৰ'ডাল আকৌ এনেকৈ গৈ 2p 1s 2s 2p 3s আকৌ এৰ'ডাল ঘূৰি গ'ল 3p 4s okay so let us remove these things to make it simple so 1s এৰ'ডাল ঘূৰি গ'ল 2s হ'ল তাৰপিছত 2p 3s তাৰপিছত 3p 4s তাৰপিছত 4s পৰা আকৌ ঘূৰি যাব 3d 4p 5s তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি যাব 4d 5p 6s আকৌ ঘূৰি যাব 4f 5d 6p 7s আকৌ ঘূৰি যাব 5f 6d 7p okay so this is the order 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p so this is the order so আমি এটো কৰিলো কেনেকে let me show you once again so let us first what we will write is 1s 2s 3s 4s 5s so 5s লকে লিখিলো তাতকে ওপৰ লিখা নাই 2s ৰ পিছত 2p 3s ৰ পিছত 3p 3d 4s ৰ পিছত 4p 4d 4f 5s ৰ পিছত 5p 5d 5f okay so first ote enike eta arrow dilu 1s তাৰপিছত 2s তাৰপিছত 2p 3s তাৰপিছত 3p 4s তাৰপিছত 3d 4p 5s তাৰপিছত 4d 5p ইয়াত 6s থাকিব তাৰপিছত 4f 5d okay তাৰপিছত লাষ্টত 5f so the order will be 1s আকৌ এৰ'টো ঘূৰি গ'ল 2s হৈ গ'ল আকৌ এৰ'টো ঘূৰি গ'ল 2p হৈ গ'ল 2p 3s হৈ গ'ল আকৌ এৰ'টো ঘূৰি গ'ল 3p 4s হৈ গ'ল আকৌ এৰ'টো ঘূৰি গ'ল 3d 4p 5s হৈ গ'ল আকৌ এৰ'টো ঘূৰি গ'ল 4d 5p 6s হৈ গ'ল আকৌ এৰ'টো ঘূৰি গ'ল 4f 5d আকৌ এৰ'টো ঘূৰি গ'ল 5f okay so diagonally dim তাৰপিছত আকৌ এৰ'টো ঘূৰাই লৈ যাম so the order is 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 4s less than 3d less than 4p less than 5s less than 4d less than 5p and dot 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 so this is the outpost series okay diagonally arrow dim 1s or 2s to অকলে arrow dim তাৰপিছত 2p পৰা দুটা তিনটাকে যাব we will connect the arrows and we will get the series so ইয়াত এনাৰ্জি কম ইয়াত এফালে গৈ তললে আহি থাকিলে এনাৰ্জি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আটাইতকৈ কম এনাৰ্জি 1s or ইয়াত আটাইতকৈ বেছি এনাৰ্জি 5f এই গোটেইকেইটা okay so let us now see the filling of electrons electronবোৰ কেনেকৈ ফিল হয় অৰবিটেলবোৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ এনাৰ্জি অৰ্ডাৰত ফিল হয় so এফালে গ'লে increase in energy okay so this is the increase in energy and so electrons are filled in order of increasing energy so কম এনাৰ্জিৰ পৰা বেছি এনাৰ্জি লৈকে ফিল হ'ব okay যদি এটা ইলেক্ট্ৰন আছে একেবাৰে কমতে ফিল হ'ব বিচাৰিব so এটা বডি যদি এনাৰ্জি বেছি হয় সি আনষ্টেবল হ'ব যাৰ এনাৰ্জি কম হ'ব সি ষ্টেবল হ'ব সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰনটো কম এনাৰ্জি যদি থাকে তেতিয়া সি বেছি ষ্টেবল হ'ব সেইকাৰণে কম এনাৰ্জিত থাকিব বিচাৰিব যদি এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইকাৰণে কমৰ পৰা বেছিলে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ফিল হ'ব now so increase in energy so this is called Aufbau principle so which is electrons are filled in the order of increasing energy increase energy bahile he mote electron bur fill hob so for example if I see the hydrogen atom atomic number is 1 so 1 electron so
So 1 electron ক'ত যাব? 1s ত যাব এটা ইলেক্ট্ৰন। So 1s ত এটা ইলেক্ট্ৰন গ'ল 1s ত এটা। So this is the electronic configuration for hydrogen 1s1. Okay, so if I say helium, atomic number is 2, it has 2 electrons. So remember, so 1s 2s 2p 3s सब orbital 1s 2s 2p 3s एबो सब subshell है। So all these are subshells। Okay, so 1s subshell एटा orbital থাকে, 2s subshell एटा orbital থাকে, 2p subshell तीनटा orbital থাকে, 2px 2py 2pz, 3p orbital similarly तीनटा, you know, 3 things are there, 3 orbitals are there। So যদি so helium or atomic number 2 है, 2টা electron আছে। So first electron to 1s ত গ'ল। So first electron enters the 1s, কম energy 1s ত গ'ল। Second electron to ক'ত যাব? 2s ত যাব নে 1s ত যাব? So 1s is a orbital, so 1s is a subshell, 1s to subshell হয়। So 1s subshell এটা orbital আছে কি? 1s orbital। So 1s subshell এটা orbital আছে, that is the 1s orbital। So 1s orbital, this is the 1s orbital। So maximum কেটা ইলেক্ট্ৰন হ'ব পাৰে? Maximum 2 electrons can be there। So যদি first electron to 1s ত সোমাই গ'ল, second electron to ক'ত যাব? 1s তে যাব নে 2s ত যাব? যদি for first electron 1s ত সোমাই গ'ল, 1s1 এটা সোমাই গ'ল, কেটা বাচিলে? এটা বাকি থাকিল। সেই যেটো বাকি থকা ইলেক্ট্ৰন কি 2s ত যাব নে 1s ৰ খালি ঠাই এটা বাকি থাকিলে তাত যাব? ওকে, সো যদি সি 2s ত যায় তাৰ এনাৰ্জিটো বেছি হৈ যাব। সো ইয়াত এটা জায়গা খালি আছে, ইয়াত থাকিলে তাৰ এনাৰ্জি কমি যাব, সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতে সোমাই যাব। দ্যাট মিন্স 1s will have 2 electrons। Okay, so in this way we write electronic configuration। So if I see lithium, here 3, it has got 3 electrons। So প্রথম দুটা ইলেক্ট্রন ক'ত গ'ল? First 1s ত গ'ল। So first electron to 1s ত গ'ল, second electron to 1s ত গ'ল, মানে 1s2 হৈ গ'ল। যেটো থার্ড ইলেক্ট্রন তো ক'ত যাব? ইয়াত ফুল হৈ গ'ল। নেক্সট লোৱাৰ এনাৰ্জি কি আছে? 2s আছে। এই গোটেইটা ভিতৰত আটাইতকৈ লো এনাৰ্জি 2s হয়, সেইকাৰণে 2s ত যাব। It will be 2s1। Okay, so highest দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে 2s। So if I see the next one, beryllium, ইয়াৰ কাৰণে 4 হয়। So 4 ইলেক্ট্ৰন, প্ৰথম দুটা 1s ত গ'ল, সেকেন্ড দুটা 2s ত যাব। Okay, so 2s is also filled। 1s ত দুটা থাকিব পাৰে, 2s ত দুটা থাকিব পাৰে। 2p ত 6টা থাকিব পাৰে। 2p has 3 orbitals, 2px 2py 2pz। so 2p is a subshell। so a subshell to তিনটা orbital থাকে, each orbital can have 2 electrons। প্ৰত্যেকটো অরবিটালত দুটাকে ইলেক্ট্রন থাকিব পাৰে। that means this can have 6 electrons। so for example, if I write for boron, boron has 5 electrons। so প্ৰথম 4টা ইলেক্ট্রন to 1s আৰু 2s ত গুচি গ'ল। যেটো 5 নম্বৰ ইলেক্ট্রন ক'ত যাব? 2p1। 2p highest 6টা ইলেক্ট্রন থাকিব। okay, so this is for boron। okay, so let us now see the filling of electrons in these elements। so carbon to চাও, 6টা ইলেক্ট্রন আছে। প্ৰথম দুটা ক'ত যাব? 1s ত যাব, সেকেন্ড দুটা 2s ত যাব, থার্ড দুটা ক'ত যাব? 2p 6টা আছে, দুটা সোমাই যাব পাৰিব 2p2। okay, নাইট্ৰজেনৰ কাৰণে 1s2 2s2 2p3, অক্সিজেনৰ কাৰণে 1s2 2s2 2p4, ফ্লোৰিনৰ কাৰণে 1s2 2s2 2p5। okay, so নিয়নৰ কাৰণে 1s2 2s2 2p6। okay, so carbonot, so this is the k shell, this is the l shell। okay, so আমি যে বোর মডেলত লিখিছিলো কার্বনৰ কাৰণে 2,4 এনেকৈ লিখিছিলো। so this is the 2, this is the 4। okay, নাইট্ৰজেনৰ কাৰণে আমি কি লিখিছিলো? k shell l shell 2,5। so this is the 2, 2 plus 3, this is the 5। অক্সিজেনৰ কাৰণে 2,6 লিখিছিলো, this is the 2, this is the 6।
fluorine karne 2,7, this is the 2, this is the 7. now ami janu je fluorine ইয়াত 7টা ইলেক্ট্ৰন আছে ষ্টেবল হ'বলৈ কেটা লাগে এটা ইলেক্ট্ৰন লাগে so সেই এটা ইলেক্ট্ৰন ক'ত যাব this 2p5 so 2p highest কেটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে 6টা থাকিব পাৰে ইয়াত কেটা আছে 5টা আছে that means আৰু কেটা ইলেক্ট্ৰন পালে ই ষ্টেবল হৈ যাব এটা ইলেক্ট্ৰন পালে ষ্টেবল হৈ যাব so this tallies with this যদি আমি এনেকেও চাও এটা ইলেক্ট্ৰন পালে ষ্টেবল হৈ যাব যদি আমি এনেকেও চাও এটা ইলেক্ট্ৰন পালে ষ্টেবল হৈ যাব that means fluorine takes an electron it forms F negative fluoride so in fact fluorine gas is unstable why because it instantly takes electron so instantly দুটা ইলেক্ট্ৰন লৈ লব 2F negative বনি যাব so fluorine is stable as F negative than as F2 or simple F okay so in fact the person who first ever stored fluorine for the first time fluorine is a gas F2 is a gas যিজন মানুহে প্ৰথম এটা গ্যাস সিলিন্ডাৰ ফ্লোৰিন থৈছে সি নোবেল প্ৰাইজ পাইছে okay so how please study okay so similarly neon 2,8 already filled octet it does not need any electron that is why they are called noble gases non-reactive gases ইহঁতক বেলেগৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন দৰকাৰে নাই ইহঁতি ৰিয়েকচনে নকৰে ৰিয়েকচনছ আৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন এইটো এটা ৰিয়েকচন ইয়াত ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ okay for example so this is the configuration for neonot এনেকুৱা situation হয় 1s2 2s2 2p6 this is for neon that means after neon কি আহে sodium আহে neonৰ 10 atomic number sodiumৰ 11 sodium has one electron more than neon so hey extra electron to code go so after that 2p we have 3s hey extra eta electron 3s গুছি গল similarly magnesium ত 12টা electron থাকে এই second electron to 3s2 গুছি গল okay so 3s is also filled 3s to অকল highest দুটা electron থাকিব পাৰে 3s ৰ পিছত 3p আহিব 3p ছটা electron যাব পাৰিব that means aluminium or para chlorine aluminium 3p1 silicon 3p2 phosphorus 3p3 sulfur 3p4 chlorine 3p5 হৈ যাব আৰু argon 3p6 হৈ যাব okay so ইয়াৰ আগৰবোৰ একে magnesium not silicon magnesium 3s2 fillable 3s or পিছত 3p fillable okay so 3p pisot 4s fill so what you have to do is you write the electronic configurations for silicon phosphorus sulfur chlorine and argon and submit so let us now we will come across a term called degeneracy of orbitals so the word degeneracy means orbitals that have the same energy orbitals that have the same energy একে energy থকা orbital বোৰক আমি degenerate বুলি কওঁ so degenerate orbitals okay and the number of orbitals having the same energy is called degeneracy okay so যিবোৰ orbitalৰ energy টো একে হয় তাহাঁতক degenerate orbital বুলি কয় আৰু যিমানটা orbitalৰ energy একে হয় that is called degeneracy for example if we consider the p subshell let us consider the 2p subshell so 2p subshell of tinta orbital thake 3 orbitals are there in the 2p subshell 2px 2py 2pz so 2px 2py 2pz tinta orbital thake so these 2px 2py and 2pz these 3 orbitals are degenerate have the same energy so 2px 2py 2pz or energy to same similarly if I consider d orbitals so d subshell ka jodi ma consider kono 3d 4d 5d if I consider any d subshell there are 5 kinds of d orbitals dxy dyz dz square
dxz and dx square minus y square. So 5 d orbitals are there. So if 5 d orbital degenerate hobo, energy eke hobo. So 2p subcellular jodi ma consider not only 2p, 3p hole 3px, 3py, 3pz, 4p hole 4px, 4py, 4pz. So these 2px, 2py, 2pz are degenerate. Okay, so 2p subcellular degeneracy to 3 hobo. So the degeneracy of the 2p subcell will be 3. Why? Degeneracy means number of orbitals that have same energy. Eke energy thoka jimanta orbital thakibo, that is called degeneracy. So 3 orbital energy eke, that means degeneracy of the 2p subcell is 3. Similarly, if I consider a d subcell of keta orbital energy equal 5 orbital energy equal, that means the degeneracy of the d subcell is 5. Okay, so this is called degeneracy. So degeneracy means having orbitals of the same energy. Okay, now, so this is the first thing. Now what we have is so আমি কি কৈছিলো ইলেক্ট্ৰনবোৰ যেতিয়া ফিল হ'ব তেতিয়া এনাৰ্জি যিমতে বাঢ়ি যায় হেমতে আমি ইলেক্ট্ৰনবোৰ ভৰাই যাম that means 1s ৰ এনাৰ্জি কম less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 4s less than 3d dot 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 dot. So etu order আমি ইলেক্ট্ৰনবোৰ ভৰাই ভৰাই গৈ থাকিম. Now we come across a situation, okay, so where let us see the electronic configuration for beryllium. Beryllium or ki hobo, first duta electron 1s of jaboge, second duta electron 2s of jaboge. That means 1s2 and 1s and 2s orbitals are filled. Tabisot boron or 5, that means just side electron 5 number electron to kot jabo, 1s2 2s2 2px 2py 2pz. So যদি আমি 2s অর পিছত কি থাকে 2p থাকে, so 2p কি থাকে 2px 2py 2pz. so এই যে 5 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো আমি ভৰাম, আমি 5 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত ভৰাম 2px 2py 2pz তিনটা আছে ক'ত ভৰাম. so কথাটো হ'ল যে 2px 2py 2pz গোটেইটাৰ এনাৰ্জি ইকুৱেল হয়, আমি যি কোনো এটাতে ভৰাই দিব পাৰোঁ. so 2px1 2py0 2pz0. okay, or we can write simply, we can write 1s2 2s2 2p1. okay, now so this is the first thing where for boron we write 1s2 2s2 2px1 2py1 2py0 2pz0 or 1s2 2s2 2p1. okay, আমি 2p subcell to বহাই ডাঙৰ কৰি লিখিছো বহলাই লিখিছো. now if I see carbon or 6টা ইলেক্ট্ৰন থাকে 1s2 2s2. okay, তাৰপিছত 2px 2py 2pz. okay, now আমি কি কৰিম 4টা গল দুটা থাকিলে এটা আমি 2px1 দি দিলো, তাৰ পিছৰটো আমি ক'ত দিম 2p দিম 2px ত দিম না 2py দিম না 2pz ত দিম. okay, so what we do is instead of writing in আমি এটো এনেকে লিখিব পাৰিলো হেতেন 2px2 2py0 2pz0. so can we write it like this? এনেকে লিখিব পাৰো জানো যেটো 6 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰন হেতু 2px তে ভৰাই দিছো. can we do it like this? we can't do it like this. Instead of that, what we do, we put the next electron in the 2py. okay, so first কথাটো হ'ল যে এনাৰ্জিটো ইনক্ৰিজ হলে, so with increasing energy আমি ইলেক্ট্ৰনবোৰ ভৰাই যাম. okay, যদি এনাৰ্জিবোৰ ইকুৱেল হৈ গুছি যায় তেতিয়া আমি প্ৰথমতে ইকুৱেল এনাৰ্জি অৰবিটেলবোৰ এটা এটাকে ফিল কৰিম, তাৰ পিছতহে আমি আকৌ ফিল কৰিম. okay, so 2px 2py 2pz ইহঁতৰ এনাৰ্জি ইকুৱেল হয়, ফাৰ্ষ্টতে এটা ইলেক্ট্ৰন আমি ইয়াত দি ললো, সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰনটো মই instead of giving this here we will give it here 2py1. okay, so ইয়াত আমি পেয়াৰ কৰি নিদিও, ইলেক্ট্ৰনটো পেয়াৰ কৰি নিদিও, we will keep it unpaired and we will put it here 2py. okay, so this will be the configuration for carbon. so for nitrogen we will have 1s2 2s2 2px 2py 2pz. so 4টা গল কেটা বাকি থাকিলে 3টা বাকি থাকিলে, so instead of
writing 2p2 2px2 2py1 we will write here 2px1 2py1 2pz1 আমি আগতে এটা এটাকে ফিল কৰি লম যিখিনি অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি ইকুৱেল হয় তাক আমি এটা এটাকে ফিল কৰি লম সো আফটাৰ these are all half fill আধা যেতিয়া ফিল হৈ গুছি গল তাৰ পিছতহে আমি আকৌ ইয়ালে আহিম okay so let us see for oxygen which is 8 so this will be 1s2 2s2 so নাইট্ৰজেনতকে এটা ইলেক্ট্ৰন বেছি হেতু ক'ত যাব 2p পিছত কি আহে 3s 3s ত নাযায় 2px ত গুছি যাব এটা এটাকে ফিল হ'ব তাৰ পিছত যদি এক্সট্ৰা গুছি যায় আকৌ আগলৈ গুছি আহিব so 2px2 2py1 2pz1 so similarly after oxygen we have fluorine fluorine of 2py2 গুছি যাব তাৰ পিছত neon 2pz2 গুছি যাব okay so let us now see the electronic configurations for these four elements starting from chlorine to calcium okay so for chlorine the number of electrons is 17 so we have to fill 17 electrons here so 1s2 2s2 2p6 3s2 so how many gone 12 electron gone how many left 5 electrons left so 3p 5 sota space thake to 5 ta oh my god so 3p5 so yeah so stable configuration is 3p6 where all orbitals will be filled okay that means chlorine needs one electron and forms Cl negative ion okay here 5 ta ase stable hobole 6 ta lage that means eta extra lage okay so eta loi pele hi Cl negative form kore that means Cl takes an electron so similarly if we see argon 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 so all orbitals are filled argon all orbitals filled hoy it means argon electron dibo ni bisaribo lobo ni bisaribo that means argon is a noble gas similar to neon okay so if we see potassium karone 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 here bisot hai 4s1 okay so potassium last orbital eta electron ase jodi hetu eri dia tetia ki noble gas configuration pai jabo argon or nisina that means potassium can lose an electron to give k positive eta electron eri diboi so eta electron eri pelai k positive form kori dile okay so this is about potassium so if we see calcium so it will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 so in this case calcium or last orbital duta electron ase hi duta electron jodi eri die hi noble gas configuration pabo that means calcium can lose calcium minus 2 electron jodi hi duta electron eri die tetia ki form koribo calcium 2 positive Ca2 positive calcium ion okay so this is the case now after that after calcium so if we see here calcium or like 3s full hoy gol 3p full hoy gol 4s full hoy gol yar pisot ki ahe 3d ahe that means calcium or pisor jikhini element so 3d space keta thake 10 ta thake so jodi moi eta electron add kori jao moi next 10 ta element je pam calcium or pisot jikita moi 10 ta element pam from atomic number 21 or pora 30 leke moi jiman element pam sobote mor d orbital to fill hobo 3d orbital will be filled okay so element number 21 or element number 30 leke jiman orbit electron fill hobo sob d orbital fill hobo because agor orbital kira khali nai next d orbital is 3d orbital is okay so let us see some examples here so let us start with scandium titanium vanadium chromium manganese iron cobalt okay so this is 21 22 23 24 25 26 and 27 so if I see scandium this is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 so yar leke amar 20 ta electron fill hoy gol 21 number electron to 3d1 holo
so 4s2 3d1 so similarly titanium karone iman to eke thakibo yat 3d2 hoy jabo okay so vanadium ইয়াৰ লেকে একে হ'ব ইয়াত লাষ্টৰখিনি 3d3 হৈ যাব okay so if we see chromium okay so if we see chromium so let us try to write the electronic configuration for chromium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 okay so this should be the electronic configuration okay but actually what happens moi jodi 4s to saw so this is the 4s duta ase 4s 3d ase 4 ta okay 1 2 3 4 ase so we have a we have a term called half filled configuration. Half filled configuration means each orbital is occupied by one electron. Goteita orbital jodi one eta electron thake that is called half filled state which is extra stable. Okay so chromium khetrot ki hobo a 4s ot thoka jitu duta electron ase pair hoy ase a pair hoy eta electron 3d le gusi jabo so that a electron to yale gusi gol mane yat era thaki gol aru yat eta thaki gol ইয়ালে এটা গুছি গেলে সো 4s ত টোটাল কেটা থাকে দুটা জায়গাত এটা আছে দ্যাট মিন্স হাফ হৈ গল বিট কেটা থাকিব পারে 10টা থাকিব পারে কিন্তু আছে কিমান 5টা হাফ হৈ গল দ্যাট মিন্স a2 দুইটা স্টেবল হৈ গল সো ইনস্টেড অফ রাইটিং 4s2 3d4 chromium is written 4s2 4s1 so 4s ৰ পৰা এটা গুছি গল 3d লে so it is 4s1 3d5 so this is for chromium so now if we see for manganese so one more anomaly is there so 1s is the k cell 2s2p is the l cell so 3s 3p and 3d এই গুটেকিটা m cell হয় মানে m cell or মাজত n cell কেনেকে খুমাই গল okay the question is m cell etu m cell or part হয় etu m cell or part হয় কিন্তু 4s to n cell or part হয় if n cell to m cell কিটা মাজত কেনেকে খুমাই গল so এটো যে আমি লিখি আছো this is with respect to energy respect ৰে লিখি আছো এনার্জি বাহি গৈছে হেতুৱে মিন নকৰে যে অৰবিটেলটো ভিতৰত সোমাই গৈছে এনার্জি হে বাহি গৈছে অৰবিটেলটো ভিতৰত সোমাই যোৱা নাই 4s ৰ এনার্জি হে কম কিন্তু 4s টো 3d পিছতে থাকিব যদি মই এটমটো কনসিডাৰ কৰো জিওমেট্ৰিটো কনসিডাৰ কৰো এটমটো যদি দেখিব লাগে এনেকুৱা হ'ব এটো কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া যদি মই অৰবিটেলবোৰ চাও 3d টো আগতে থাকিব এটো এনার্জি ওয়াইজ লিখি আছো সো ইনস্টেড অফ দিস উই ক্যান রাইট 3p6 3d5 4s1 and it's recovered this is also correct okay so for manganese 25 so যেটো ইয়া 24 asile ya 25 asile extra je eta electron kot humabo so the extra electron will enter in the 4s orbital why 3d is half filled it tries to be half filled and it stays half filled e karone next electron to 4s ot humabo so the electronic configuration will be here again same so till argon it is same not argon argon it is same then we have 3d5 4s okay so after that ferrous of d add hobo cobalt of d add hobo